عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا واحد un autre exercice هو ديال notation de l'arithmétique dans n. هنا قال لك soit n un entier naturel, on pose x égale à 5n plus 1 facteur de 5n plus 2 moins 1, e égale à 25n au carré plus 10n plus 1, f égale à 25n au carré plus 20n plus 4. Question 1, déterminer la parité de x. Question 2, montrer que E et F sont des carrés parfaits. Question 3, montrer que x compris entre E et F. Et question 4, en déduire que racine de x n'est pas un entier, il n'est pas un entier naturel. Donc racine de x n'appartient pas à n. Pour la question 1, déterminer la parité de x. On a x égale 5n plus 1 facteur de 5n plus 2 moins 1. عندي هنايا produit de deux nombres consécutifs. هذا حيت شكون اللي غيجي من ورا 5n plus 1 هو 5n plus 2 ainsi de suite. يعني 5n plus 3 5n plus 4 etc. donc هذا غنقولوا produit de deux nombres consécutif est un nombre, pair, car produit de deux nombres consécutifs, donc on pose grand K égale à 5n plus 1 facteur de 5n plus 2. Il y a produit de deux nombres consécutifs, il y a un nombre pair, donc on a 2K, 2 grands K, avec K appartient à n. Donc je n'ai tous les x. X s'écrit sous forme de 2 grands K plus 1. Donc x est un nombre impair. Pour la question 2, montrer que E et F sont des carrés parfaits. Donc, montrons que E et F sont des carré parfait. Qu'est-ce que ça veut dire des carrés parfaits? Ça veut dire que E doit s'écrire sous forme de quelque chose au carré. Maintenant, grand A au carré. Ou bien F s'écrit sous forme de grand B au carré. Et l'expression de E et F doit s'écrire sous forme d'un carré parfait. Donc, on a E égale à 25n au carré plus 10n plus 1. 25n au carré, il y a 5n, le tout au carré, plus 10. 2 fois 5n fois 1, plus 1 au carré. Yani identité remarquable, le 1 égale yani a au carré plus 2ab plus b au carré. Il y a 5n plus 1 le tout au carré. يعني استعملت l'identité remarquable le 1 a au carré plus 2ab plus b au carré. Il y a a plus b le tout au carré. C'est-à-dire l'identité remarquable 1 اللي كنديرو factorisation يعني je passe من هنا لهنا يعني نحاول نوصل من هنا لهنا. donc انا لقيتها يعني شنو كيبان لكم هنا E est un carré donc E est un carré parfait. De même, F égale 25n au carré plus 20n plus 4. C'est-à-dire, identité remarquable, 5n au carré plus 2 fois 5n fois 2 plus 2 carré. Le 4, il y a 2 au carré, ça donne 5n plus 4 le tout au carré. Donc, donc F est un carré parfait. C'est clair. يعني ملي كنقولوا ان كاري بارفي خاصنا نكتبوه على شكل هنايا بالنسبه لهذا التمرين كتبنا على شكل ايدونتيتي روماركابل. يعني ان كاري بارفي يعني خاصو يكتب على لا فورم دو ا او كاري يعني شي حاجه او كاري.
On passe à la question 2. Pour la question 3, montrer que x compris entre E et F. C'est-à-dire, là, on va diviser en deux. On doit montrer que x supérieur à E et x inférieur à F. هنايا كما درتو في التاسعة إلا بغيت نقارن عددين شنو كندير؟ هنا خاصني نمونطري بأنه إكس دراسة إشارة فرق هنا x moins E supérieur à 0 et هنا je dois donc démontrer que x moins F inférieur à 0. Donc شنو غادي ندير x moins E égale x bien sûr après غادي ندير développement باش نقدر نسامبليفي. هنا 5x plus 1 facteur de 5n plus 2 pardon هاديرها n ماشي x حيت حنا خدامين في l'ensemble des entiers naturels كنخدمو أكثرية ب n moins 1 غنجيب هنا بلاتي سمحوا لي غنعاود نكتبها صغيرة باش تكفيني. غندير 5n plus 1 facteur de 5n plus 2 moins 1 moins وحيت عندي لو سين موان انا نديرو بلون مغاير باش نعرفو شنو كيدير. الا عندي لو سين موان يعني هذيك الاو كامله خصني ندير لها لي بارونتيز حيت غيتبدل لها الاشاره ان او كاري بلس 10 ان بلس 1 يعني اكس موان او. دونك هنا جو ديفلوب 5 ان فوا 5 ان هي 25 ان او كاري يعني جو ديفلوب 5 ان فوا 2 plus 10n, 1 fois 5n plus 5n plus 2 moins 1 وندير هنا moins. دونك كاين الموا غتغير الاشاره ديال هذا وديال هذا. دونك شتولي هنا moins 25n au carré moins 10n moins 1. هنا عندي deux nombres opposés 10n plus 5n il y a 15n plus 2 moins 1 1 وهنا عندي moins 10n moins 1. سي كلير يعني عندي هنايا ياك. دونك شنو غتخرج ليا هنايا 15n moins 10n هي 5n plus 1 moins 1 مشات 5n. دونك شنو غندير هنا هنايا ديجا راه عندك بلس 10 ان موان 10 ان ممكن هنا تختزلها وتبقى لك 5 ان. دو ميم انا جمعت هادو ونقص منها 10 ان بحال هنا 5 ان هذا ايتيود دو سين يعني ندير هنا ايتيود دو سين عندي ان ابارتيان ا ان دونك ان supérieur égal à 0 c'est-à-dire 5n supérieur égal à 0. Puisque 5n supérieur égal à 0, donc هذا راه كبر من الصفر. Donc شنو غنقولو x moins e supérieur à 0 c'est-à-dire x supérieur à e. De même, on doit montrer que x moins f inférieur à 0. Donc, on dit la différence x moins f égale x غناخد هاد لابارتي هادي باش ما نعاودهاش يعني هنايا كامله ديال x ديجا ديفلوبي لا فورم ديفلوبي ندير هنا 2 plus 2 moins 1 هي 1 دونك عندي 25n au carré plus 15n plus 1 هادي هي x هادي x moins f نديرو هنا بلون مغاير moins باش نعرف بان راه كتدخل على العدد التالي moins دونك f شنو هي 25 n au carré plus 20n plus 4 donc هنا égal 25n au carré plus 15n plus 1 moins 25n au carré moins 20n moins 4. هذيك الموا غادي تدخل على l'expression de f.
هنا عندي deux nombres opposés. شنو تبقى ليا 15n moins 20n هي moins 5n plus 1 moins 4 هي moins 3. Donc il est هادشي bien sûr si je factorise par moins 5n plus 3, donc un nombre négatif. Puisque c'est un nombre négatif, c'est-à-dire x moins f inférieur à 0, on dit c'est-à-dire x inférieur à f. 1, on dit 1, ou on dit 2. On dit de 1 et 2, on a x compris entre E et F. C'est clair? Pour montrer que x compris entre E et F, on doit montrer que x supérieur à E et x inférieur à F. Bien sûr, nous avons juge عدد كندرس إشارة الفرق ديالهم. La différence ديالهم x moins F وكنشوف ديك الإشارة واش بوزيتيف بحال هاد الحالة. إلا كانت بوزيتيف ça veut dire le premier nombre supérieur à le deuxième nombre. إلا كانت négatif ça veut dire le premier nombre inférieur à le deuxième nombre. درت هنا x moins E حسبتها لقيتها 5n puisque n appartient à n donc n toujours positif donc 5n supérieur à 0 c'est-à-dire x moins E supérieur à 0 alors x supérieur à E. La deuxième cas x moins f درت x يعني remplaceتها l'expression ديالها هنا ديجا غادي تقول لي x شو كي دايره هنا شو كي دايره هنا ديجا انا جيت درت لها هنا ديفلوبمون والديفلوبمون عطاني هذا الشكل هذا اللي حطيته ديال x باش نقدر نحسبها مع الاف. جي كالكولي هاد لي زيكسبرسيون خرجت لي موان 5n موان 3 جو فاكتوريز باغ موان عطاتني 5n بلس 3 دونك هادشي نيجاتيف. C'est-à-dire x moins f inférieur à 0, donc x inférieur à f. De 1 et 2, on conclut ou bien on constate que x est compris entre E et f. Pour la question 4, on déduire que racine de x n'est pas un entier naturel. Ça veut dire racine de x n'appartient pas à n. لاحظوا بأن هنا أنا خديت E بلا forme ديالها forme factorisée. Eh bien, f هي بلا forme factorisée. وغناخد les données de la question précédente. On a x compris entre E et f. Donc, x, il a remplacé E, هنايا تولي 5n plus 1 au carré, on a 5n plus 2 au carré. Donc, هنا ملي قال لك montrer que racine de x n'appartient pas à n, ça veut dire que x n'est pas un carré parfait. علاش؟ Supposons que x est un carré parfait. يعني كتكتب على شكل a au carré. إلا درت ليها الرacine هنا, bien sûr la x positif, يعني غندير هنا racine. Donc le racine مع الكاري غيمشي غتخرج ليا a. Donc a appartient à n, un entier naturel. متفقين؟ يعني المشكل اللي عندي هنا واش x est un carré parfait ou non. هما قال لك on déduire que racine de x اسمحوا لي هنا n'appartient pas à n, n'appartient pas à n, n'est pas un carré parfait. Donc شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ x يعني هاد لو تيرم هاد l'expression اللي لقيت اللي je l'ai déjà montré x compris entre E et f. Je remplace le E avec 5n plus 1 au carré et f avec 5n plus 2 au carré. غادي نجي ندير هنا واحد بتي رابيل سهل. شنو عندي هنا 0 bien sûr نقدر نكتبها على شكل 0 au carré 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc. Donc هنا 0 هو 0 au carré 1 1 au carré 2 3 4 2 carré 5 6 7 8 9 3 au carré etc. إلا فتنا 9 غنمشي حتى ل 16 هي 4 au carré. إلا جيتو تلاحظوا هنا مزيان غنلاحظوا بأنه 1 au carré مع 2 au carré ce sont deux carrés parfaits consécutifs. يعني عددين deux carrés parfaits consécutifs.
يعني مربعين كاملين متتابعين. كذلك إلا جدينا 2 au carré مع 3 au carré غنلقاو بأنه 2 و 3 ce sont consécutifs. ملي كنقولوا 2 carré 3 carré 2 carrés parfaits consécutifs. إلا جينا نلاحظوا هنا مزيان غنلقاو بأنه هنا n'y a pas de carré parfait. quand même هنا عاوتاني de même هنا ما كاينش ان كاري بارفي. وما بين 9 كاين كملنا 10 11 12 13 14 15 عاد يجي 16. دونك ما كاينش هنا عاوتاني ان كاري بارفي. يعني شنو غنستنتجو بانه entre 2 carrés parfaits consécutifs n'existe pas un carré parfait. de même إلا جينا لهنا x عندي x compris entre 5n plus 1 au carré et 5n plus 2 carré. Donc il existe là 5n plus 1 et 5n plus 2 sont 2 carrés parfaits consécutifs. Donc x ne peut jamais être un carré parfait. Donc je vais puisque ou déjà le terme ديالها l'expression E, l'expression de f. Puisque E et f sont 2 carrés parfaits consécutifs, donc x ne peut pas être un carré parfait. Puisque x n'est pas un carré parfait, donc racine de x n'appartient pas à n. n'est pas un entier naturel. حيت قلنا بأنه باش يقدر يكون x racine de x appartient à n خاص يكون عندي x est un carré parfait. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا التمرين حتى هذا التمرين هو مهم بزاف. وما تنساوش باني انا راه كما كنوعدكم ديما غنجيب لكم دوطخ اكزرسيس. حاولوا تشتركوا وتابوناو يعني تابوناو معايا وتفعلوا داك الجرس باش ديما يوصلكم كل جديد ديالي. ونتمنى انكم تستافدوا من التمارين اللي غنجيب ان شاء الله. والله يوفقكم والله يعاونكم.